नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. ब्रह्मकुमारींच्या वर्सुकी मेडिटेशन फॉर ग्लोबल युनिटी अँड ट्रस्ट ह्या कार्यावळीचें उक्तावण राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी केलें. गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठ ही संस्था लोकांक दिका दिवपाचें केंद्र म्हूण उदेल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आनी फाल्यां जावपी डीजीपी आनी आयजीपी परिशदेच्या अध्यक्षस्थानार आसतले. बॅडमिंटनांत लखनौ शारांत जाल्ल्या सय्यद मोदी आंतरराष्ट्रीय बॅडमिंटन सर्तीच्या सेमीफायनलींत भारतीय शटलर तन्वी शर्मान प्रवेश केलो. आतां पुराय खबरो. समाजाक चड समावेशी, शांत, भलायकेन भरिल्लो आनी मुल्यांचेर आदारिल्लो करपा खातीर भारत सरकार जायतीं पावलां उबारता अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें. ब्रह्मकुमारींच्या वर्सुकी मेडिटेशन फॉर ग्लोबल युनिटी अँड ट्रस्ट ह्या कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्यांत ती उलयतालीं. उपरांत तांणी लखनौ हांगा जाल्ल्या भारत स्काउट अँड गायड्सच्या हिरक महोत्सवी समारोप सुवाळ्यांत वांटो घेतलो. भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति ने सदैव विश्व को वसुधैव कुटुंबकों का संदेश दिया, अर्थात संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है. आज जो विश्व कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब ये विचार और अधिक प्रासंगिक बन गया है. इस महान संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस अभियान का प्रभावी योगदान रहेगा. गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाच्या स्थापनेच्या 550व्या वर्साच्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रभू श्रीराम हांच्या 77 फूट उंचायेच्या काश्य पुतळ्याचें अनावरण केलें. तशेंच नव्या रामायण थीम पार्क गार्डनाचें उक्तावण आनी ह्या उत्सवाचो एक भाग म्हूण विकसीत केल्ल्या भगवान रामाक समर्पीत केल्लें 10,000 चौखण फुटाचें संग्रहालयाचें उक्तावण तांणी केलें. ही संस्था लोकांक दिका दिवपाचें केंद्र म्हूण उदेल्या. लोकांच्या एकचारांत विकसीत भारताचो मार्ग आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें. फुडल्या पिळग्याक प्रेरणा दिवपी मुल्यां तिगोवन दवरपाचो बुन्याद फातर ही संस्था. हे संस्थेन फक्त श्रद्धेचीच न्हय तर मनीसपणाची आनी संस्कृतायेची राखण केल्या अशें मोदी हांणी सांगलें. भारत का रास्ता एकता से होकर जाता है. जब समाज जुड़ता है, जब हर क्षेत्र हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है, तभी राष्ट्र बड़ी छलांग लगाता है. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ का प्रमुख ध्येय लोगों को जोड़ना, मन को जोड़ना, परंपरा और आधुनिकता के बीच सेतु बनना. इसलिए विकसित भारत की यात्रा में ये मठ एक प्रमुख प्रेरणा केंद्र की भूमिका में भी है. हे वेळार गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आपले विचार उक्तायले. 550 वर्सां कुशावतीच्या नदीचेर ही स्थापन जाल्ले मठसंस्था आज आमी पळयता माधवाचार्यान मांडिल्ल्या दैवत्व तत्वज्ञानाचेर श्रद्धा आणि भक्ती आशिल्ली. ह्याच परंपरेच्या लेगीत तितक्याच उर्बेत कार्य करीत आसा. गोंयच्या भुंयेचेर 550 वर्सां हिंदू धर्माचे सनातन कार्य ही मठसंस्था परंपरा करीत आयिल्ली आसा. आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा गोंयचेर मुखेलपणान 7 राजवटींनी राज्य केलें. भोज, कदंब, चालुक्य, राष्ट्रकूट, विजयनगर साम्राज्य, बहुमानी सुलतान, बिजापूरचे सुलतान आणि अयोध्या ते पर्तगाळ मठ माननादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी 3 दिसाच्या पयलीं आमी जशें म्हणटा अयोध्येच्या पुण्यभूमीचेर भगवो तेज, सूर्य तेज आशिल्लो, शास्त्र तेज आशिल्लो, भगवो तेज फडकयलो आणि 3 दिसांनी आज या दक्षिण अयोध्या म्हणटे ताजे प्रभू रामचंद्राची मूर्ती हांगासर उद्घाटन करपे खातीर परत एका माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे आमी सगळ्यांनी अरे प्रभू रामचंद्र की, प्रभू रामचंद्र की. भारताच्या 56व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचो समारोप काल जाल्ल्या भव्य पुरस्कार सुवाळ्यान जालो. तातूंत चित्रपट सृश्टींतल्या प्रतिभेचो भोवमान जालो. ॲश्ली मेफेर हांणी दिग्दर्शीत केल्ल्या व्हिएतनामी फिल्म स्किन ऑफ यूथ ह्या चित्रपटाक उत्कृश्ट फीचर फिल्माचो प्रतिश्ठीत गोल्डन पिकॉक पुरस्कार फावो जालो. सिल्वर पिकॉक विभागांत गोंधळ ह्या मराठी फिल्मा खातीर संतोष दावखर हांकां उत्कृश्ट दिग्दर्शकाचो पुरस्कार फावो जालो. स्पॅनिश फिल्म अ पोयट खातीर उबेमार रियोस हाका उत्कृश्ट अभिनेता पुरस्कार फावो जालो जाल्यार स्लोवेनियाच्या लिटल ट्रबल गर्ल्स ह्या सिनेमांतल्या अभियाना खातीर झारा सोफिजा ओस्तानाक उत्कृश्ट अभिनेत्रीचो पुरस्कार फावो जालो. इराणी फिल्म निर्मातो हेसम फराहमंद आनी एस्टोनियाचो दिग्दर्शक टोनी स्पील हांकां एक दिग्दर्शकाच्या उत्कृश्ट पदार्पणाच्या फीचर फिल्माचो संयुक्तपणान पुरस्कार फावो जालो. करण सिंग त्यागीक केसरी चॅप्टर 2 खातीर भारतीय फीचर फिल्माचो उत्कृश्ट पदार्पण दिग्दर्शक फावो जालो. बेस्ट वेब सिरीज OTT पुरस्कार बंदिश डाकू सीझन 2 दिलो.
एक खाशेली गजाल म्हळ्यार भारतीय सिनेमात 50 वर्सां पुराय केल्ल्या खातीर दिग्गज अभिनेतो रजनीकांत हांचो सत्कार केलो. हो मान पुराय सिनेमा उद्देगाचो. 100 फावटी जल्मलो तरी म्हाका रजनीकांत म्हूण जल्म घेवपाक जाय, कारण म्हाका फिल्म आनी अभिनय आवडटा अशें तांणी आपलें मनोगत उक्तायलें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी महोत्सवाच्या समारोप सुवाळ्याच्या कार्यावळीत उलयतना सांगलें की फाटल्या कांय दिसांनी इफ्फीची ही आवृत्ती संवसारीक सहकार्यांत सृजनशील मन, कला आनी प्रतिभेचो उल्लेखनीय मेळाव्याचें संयोजन आसा. विचार आनी संस्कृतायेचो असामान्य संगम गोंयांत पळयलो अशें तांणी म्हळें. इफ्फी जागतीक सर्जनशील केंद्र म्हूण भारताचें स्थान मजबूत करता. कथाकथनात नाविन्य आनी परंपरा दोनूय मनयता अशें फिल्म निर्मातो शेखर कपूर हांणी म्हळें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। आता मुखावेल्यो खबरो. जलजीवन मोहिमे वरवीं देशभरातल्या 15 कोटी गांवगिऱ्या घरांक उदकाची जोडणी मेळ्ळ्या अशी माहिती जलशक्ती मंत्री CR पाटील हांणी दिली. नवी दिल्लीत सुजलाम भारत शिखर सभेक संबोधीत करतना तांणी दरेका नागरिकाक उदकाची टिकाऊ सुरक्षितताय सुनिश्चित करपा खातीर सरकाराची वचनबद्धताय परत उक्तायली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकसित भारत की कल्पना 2047 तक की है, उसको अगर सार्थक करना है तो उसके पहले सुजलाम योजना को सार्थक करना पड़ेगा. जो हमारे देश में सबसे बड़ी संख्या किसानों की है, उसको सेम प्लेटफॉर्म पर लाना और उसके अंदर एक काम सुजलाम की ये सफलता के ऊपर आधार रखता है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी छत्तीसगडांत रायपूर हांगा 60व्या अखिल भारतीय पोलीस महासंचालक आनी पोलीस महानिरीक्षक DGP आनी IGP परिशदेचें उक्तावण केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशांतली अंतर्गत सुरक्षा आव्हानां सोडोवंक, समस्या आनी आव्हानां वळखुपा पासून ते धोरणां तयार करपा मेरेन DGP आनी IGP परिशद एक प्रमुख माची म्हूण उदेल्या अशें तांणी म्हळें. नक्षलवादा बद्दल उलयतना फाटल्या 7 वर्सांत केंद्र सरकारान 586 मजबूत पोलीस ठाणी बांदून सुरक्षा ग्रीड मजबूत केल्या. परिणामी नक्षलग्रस्त जिल्ल्यांची संख्या 2014तल्या 126 वयल्यान आयज फक्त 11चेर पावल्या अशें तांणी म्हणलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आनी फाल्यां जावपी परिशदेच्या वेगवेगळ्या सत्रांचे अध्यक्षस्थानार आसतले. भारताची भौशीक सेवा प्रसारक प्रसार भारतीन दूरदर्शन आनी आकाशवाणीच्या RNU फाट्यांत पूर्णवेळ कंत्राटी पद्दतीन कॉपी एडिटर पदा खातीर अर्ज मागयल्या. 2 दूरदर्शन आनी 1 आकाशवाणी खातीर ही पदां 1 वर्सा खातीर आसतली. इत्सूक उमेदवारांनी 3 डिसेंबर पयलीं avedan.prasarbharati.org वरवीं ऑनलायन अर्ज करचो. भारतीय हवामान खात्यान तमिळनाडू, पुडुचेरी आनी करायकल, आंध्र प्रदेश, केरळ, माहे आनी दक्षिण अंतर्गत कर्नाटकात व्हड ते दडकानी पावस पडपाचो अदमास काडला. बॅडमिंटनात लखनौ शारांत जाल्ल्या सय्यद मोदी आंतरराष्ट्रीय बॅडमिंटन सर्तीच्या सेमीफायनलीत भारतीय शटलर तन्वी शर्मान प्रवेश केलो. 16 वर्सां पिरायेच्या तन्वी शर्मान क्वॉर्टर फायनलीत हाँगकाँगच्या सिन यान हॅपी लो हांकां 21-13, 21-19 अशा सेटांनी हारयले. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. ब्रह्मकुमारींच्या वर्सुकी मेडिटेशन फॉर ग्लोबल युनिटी अँड ट्रस्ट ह्या कार्यावळीचें उक्तावण राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी केलें. गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठ ही संस्था लोकांक तिका दिवपाचें केंद्र म्हूण उदेल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आनी फाल्यां जावपी DGP आनी IGP परिशदेच्या अध्यक्षस्थानार आसतले. बॅडमिंटनात लखनौ शारांत जाल्ल्या सय्यद मोदी आंतरराष्ट्रीय बॅडमिंटन सर्तीच्या सेमीफायनलीत भारतीय शटलर तन्वी शर्मान प्रवेश केलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 6:30 नमस्कार.